Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yauma waladathu ummuh." Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, "Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji." Sadaqallahul azim. Hadirin sami jamaah dewek muliakan, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan di pelunggung sami berkat karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Nentan bayi sak berprasangka hujan niki turun lek gaun bumi adalah sebagai bala. Lagu hujan niki turun lek gaun bumi sebab rahmat Allah diseda Allah nyekan turuna. Jarin lamun nyekan turun hujan tersunahan berdua mengucapan Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Salawat dan salam kita haturkan kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan suri tauladan beliau, dengan pengajaran beliau, tiang pelunggung sami dapat mengambil ibrah pelajaran niki ya jari sangut irup lek baun dunia sampai di akhirat kelak. Nah, oleh karena niki pantas tiang pelunggung sami yang mengucapkan selawat, ya bawasan selawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah sami jamaah satiang muliakan. Baru tiang bojenang kelak ada. Sengak le ngabok dusun ngabok di sepelambe. Wikan niki bibu. Jauh niki liwa si bendungan penggeh. Yu atau tiang niki. Yu hujan tada. Pas tiang selesai berjamaah le masjid, datang klik balik langsung terik hujan niki. Alhamdulillah. Ketuana ni si ibun. Aneh payung ya lalu lumbar ngaji bahasa ni insyaallah lamun ya engkah turun hujan dia terlampak. Alhamdulillah dengan niat tekad menyambung setiap tali silaturahim di pak tiang pelunggung sami, alhamdulillah tiang dait santri sajauh niki sampun di hadapan pelunggung sami. Niki berkat daripada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Ma'ruf Amin. Beliau niki selaku Kasih Bimas di Kementerian Agama Lombok Tengah. Beliau niki guru tiang pelunggung sami. Kita doakan semoga beliau niki sehat walafiat berserta keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sami jamaah satiang muliakan. Mangkin sampun pelunggung wikan. Banyak jamaah sak terpanggilan isi di sida Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap ke Baitullah, menghadap ke rumah Allah. Lembe niki le Mekah Al-Mukarramah, yakni untuk menunaikan ibadah haji. Mungkin tiang buka niki tentang ibadah haji. Nggih. Ara suku hadis sak riwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Nabi bahasan hadis niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala," bahwa dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya telah bersabda. Abu Hurairah niki jamaah sekalian, nggih, Abu Hurairah niki telahiran irup lek baun dunia, ngatak lek baun dunia niki pada tahun 19 sebelum Hijriah. Setelah ke-7 Hijriah ia ampun nama Abu Hurairah. Abu Hurairah itu berpasangan aran Abdus Syam sandiman ya tamu Islam. Setelah Abu Hurairah niki masuk Islam, terjaluk aran si Abdurrahman. Jarin pasangan Abdus Syam niki sampun tamu ojok Islam berubah menjadi Abdurrahman. Niki Abu Hurairah. Abu Hurairah niki berduin inak, berduin ibu. Nikmat tamu Islam. Akhir saking bahagia Abu Hurairah niki langsung ngadak ojak Rasulullah. Ya Rasulullah, tunas doa pelunggung kaji. Mudah-mudahan inak tiang sak supuk niki. Arak inak dua niki kira-kira. Inak terek nggih.
Nah, yang pelunggung sami wika niki. Nah, berpasangan nakaran bertaken le Rasulullah, ya Rasulullah tunas doa mudah-mudahan inak tiang niki dapat memeluk agama Islam. Akhir berdoa ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya, lalu alhamdulillah inak ni si Abu Hurairah niki masuk Islam. Abu Hurairah niki jamaah yang sedang muliakan adalah sahabat Nabi yang sangat dekat kata Kanjeng Nabi, sangat isian rapat ojo Kanjeng Nabi. Abu Hurairah niki sebab merapat ojo ke Rasulullah. Pernah suatu ketika Abu Hurairah sampun masuk Islam, melinggih di dekat jalan, tukul di dekat jalan, nganti batur liwat, nganti seriuk batur liwat. Akhir lama-lama datang Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, tunas dekaji, mudah-mudahan sak pelungguh berkenan ajah tiang tentang suku ayat doang. Tujuan Abu Hurairah niki betaken le Abu Bakar adalah supaya beliau diajarkan satu ayat Al-Quran kanca adin sama milu begawean. Sehingga Abu Hurairah niki terkenal lagi adalah orang yang miskin lah, jelang. Akhir dibacakan oleh Abu Hurairah satu ayat Al-Quran. Setelah selesai membaca, lalu Abu Hurairah niki lumbar langsung nyedi. Keciwa, saking keciwa niki Abu Hurairah. Lama kelamaan beliau niki lagi menunggu. Suatu ketika datang lagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Wah, saat datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab niki berkatakan malik ojok Sayyidina Umar, ya Sayyidina Umar, ajah tiang, ajah suku ayat. Dengan tujuan Abu Hurairah niki mau entajah ayat, mau milu begawean. Akhirnya tajah isi Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Sampun tetajah ngedi malik Sayyidina Umar niki. Saking galau merana Abu Hurairah. Ndek narak baik sak mengerti perasaan beliau. Lama kelamaan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir ke hadapan Abu Hurairah. Lik jauh Abu Hurairah wan tak berprasangka baik. Saya yakin, tiang yakin bahasan Abu Hurairah pasti engkau tempuh si Rasulullah. Setelah ditempuh, setelah dipanggil oleh Rasulullah, ya Abu Hurairah, sila ya tenjak moja gedeng di bahasa Rasulullah. Alhamdulillah sampun tiba le gedeng Rasulullah. Tiba-tiba ada semangkuk susu niki, ia tebing madaran. Akhir masa tebing madaran, Abu Hurairah tersuruh minta batur sak pada kancen sak miskin. Niki le zaman sahabat teparan aran ahli sufah namanya. Ahli sufah niki sahabat Nabi sairup le emperan masjid, le emperan musola. Ye jadi balin, ye jadi gedeng. Tetempuh si Abu Hurairah tetebing madaran, tetebing nginam susu isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab niki Abu Hurairah ya ampun bergaul dekat kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami jamaah satiang muliakan, sandikman tamu li hadis niki yang gemen bercerita marak tadah Abu Hurairah niki. Lanjut Abu Hurairah niki sampun bergaul kanca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun bergaul. Bergeng lah bahasa kasar. Abu Hurairah niki mbe tahun lumbar membuka pengajian Rasulullah pasti narak beliau tu. Marak kanden lepaonaning niki pasti lumbar Abu Hurairah. Mbe tahun melinggih ngadak Rasulullah pasti narak Abu Hurairah. Ia sebab Abu Hurairah niki mendapatkan sebuah ingatan, hafalan yang saking kuat. Awal mula Abu Hurairah niki lemah hafalannya. Tapi ketika didoakan oleh Rasulullah, ia ampun berubah otak Abu Hurairah niki menjadi orang yang sangat kuat sin berapal. Wansa kuat berapal, alhamdulillah Abu Hurairah niki termasuk salah satu periwayat hadis terbanyak pada zaman Rasulullah. Pira pun karang hadis,
Pira bau isin ngingat hadis sebanyak 5.374 buah hadis. Ya bin ngafal isi Sayyidina Abu Hurairah. Mungkin tiang pelungkum sami atau tiang doa lamun tendik jauh kitab lupa hadis. Beliau niki bau lalu nyimak lalu ngaji doang betan melinggih Rasulullah ia lain lumbar. Bau nisit ngafal isi Abu Hurairah niki kemben berkah daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah oleh karena niki baru tiang sampun buka isi hadis baginda Rasulullah sallallahu. Nabi bahasa Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Saya sak kayun saya sak gemel lumbar sugul ngaji lek gede ngaji lumbar ngaji lek musola niki lumbar ngaji betot majelis taklim lumbar doa ngaji fahuwa fi sabilillah, maka pelunggum sami berada di jalan Allah hatta yarji sampai pelunggum sami niki lumbar lek gede. Lamun tiang pelunggum sami sampun berada di jalan Allah, maka selama itu pula Allah Subhanahu wa taala ia nganugrahan, ia ngebem pahala di pak pelunggum sami. Jadi makin baru pelunggum sami jalan lumbar lek gede sampai lek niki tedueum si malaikat. Anugrahan pahala tiada tara niki. Di saking mulia dan pegawaian ngaji. Jadi jemaah yang muliakan, lanjut cerita Abu Hurairah niki. Abu Hurairah niki kembek naran bepasengan naran Abu Hurairah. Padahal nama beliau niki adalah Abdurrahman setelah masuk Islam. Ternyata lah Abu Hurairah niki wah satabung Islam ia demen, ia kayun nagaran gemen melihara kambing, bembek ia bin lalu ngaret. Di samping ngarat niki, beliau niki sangat demen searan ngumba anak meo. Anak meo ngabin ngumba. Demen kejelu marak niki, abin i kancen napiaran, i kancen bejorak. Ketika sudah malam, abin ngulu anak meo niki lek bon lulu. Si kembek si saking demen lalu bejorak kance anak meo. Lamun mangkin arak meo tetakok ulun pindah wae nah. Pantok, sak terpantok, lelelollah, balik ober. Si kembe, saking takut lang ulun pindah. Nah jarin, lek zaman Abu Hurairah niki saking senang searan bejorak kance meo, anak meo, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau nyimak ketika meong niki ngeong, ya Abu Hurairah. Labbaik ya Rasulullah. Angkat napi je berduni ya Abu Hurairah. Napi je jauh. Oh Rasulullah, tiang niki si kembing jaga si deman lalu endengah anak meo. Oh lamun marak niki je Abu Hurairah wah jaran pasengan. Wah sak tebing arah ni si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak niki Abu Hurairah dipanggil dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah niki artin si pemilik anak kucing. Saking mulia sampai tetebing arah ni si baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniki. Lanjut. Qala dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Nabi khutbah Rasulullah, ya ayyuhan nas, manusia, panjang di sida Allah Ta'ala, innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah niki mewajibkan tiap tiang pelungguh sami untuk menaik apa? Tapi istilah naik haji. Menunaikan haji. Namun bahasa letipi naik haji. Tukang bubur naik haji. Macam istilah tukang jahit, tukang sepatu naik haji. Fahujju, maka naiklah haji. Lanjut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, maka ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, aqul amin ya Rasulullah, apakah niki setiap tahun yang
gawe ya naikkan saran haji niki ya Rasulullah. Fasakata hatta qalaha talatan. Terdiam Rasulullah. Ndik milih berjawab Rasulullah, ndik kayun berjawab. Teduk Rasulullah. Sehingga anda ketua nisi sahabat, apakah setiap tahun dia lomba rojok Mekah? Rasulullah teduk. Sampai 3 kali betaken sahabat niki. Ya ampun menjawab sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Lau qultu na'am. Sekali andai kat tiang bahasa Rasulullah ngucapan setiap tahun miak lumba rojok Mekah, lau jabat, maka akan wajib. Maka akan wajib ya lumba rojok Mekah setiap tahun. Walam mastata'tum. Ya ampun tiang niki ndik milih berjawab. Lah mau perintah haji niki takut mau jadi wajib. Ya ampun teduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian dia bertanya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Zaruni, adik kuah." Ndik ketuaan Malik ya bahasa Rasulullah. "Ma taraktukum." Nabi juga sarua nabi ngadik ya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arti niki sami jamaah setiang muliakan, anden tak kanggo beranden-anden niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nganjuran atau menjawab pegenuan sahabat niki wajib setiap tahun miak lumba rojok haji. Mau berembi ceritakan corona sawi niki. Dek dia berdosa selapuk le bong bumi niki. Sangat sik berdosa. Sengan kembek Rasulullah menikah wajib. Lagu di dalam hadis niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking mulia, saking kasyafnya beliau, saking bisa melihat bagaimana masa depan umatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab wajib. Lagu saking mulia te anjuran bagi tiang pelunggum sami sak mampu naik haji. Lanjut. Fa inna ma halaka man kana qablakum bikasratu su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Maka sungguh ia gawen temurka isidi-sida Allah umat-umat terdahulu sengan kemben bikasrati su'alihim luik lalu pengenuan wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim dait girang lalu pada nyalahan nabi-nabi terdahulu. Ia gawen temurkaan isi disida Allah Subhanahu wa taala. Lain arah-arahan umat Israel. Wikam Israel ibu, makin narak sanjajah Palestina. Israel niki kuat gati beketua lek Nabi Musa alaihissalam. Dek man terik Nabi aran unin menjawab Nabi Musa alaihissalam beketuan. Sik saking kuat beketuan aran umat Israel niki. Lambat cerita saking kuat lalu beketuan ta'azapan isi di sida Allah. Ya ampun tiang pelunggum sami nenten bayi searan kuat lalu beketua. Apalagi mia beketua li ipin balik. Ndek embau lampak lumbar ngaji semama dia beketua. Mbiak melumba. Ndek mau lin bau arak ruan jerik semama ipin balik beketua. Mbembela ya sampai tamu mohon maaf li dalam WC beketua. Ya Allah, kalian tu nak kangen. Padahal jelas-jelas si pin balik niki kado nadaran kopiah nyampe sorban lumba rojok masjid arak payen beketua. Innalillah. Nah niki jadi umat-umat terdahulu niki banyak hancur si sebab napi kuat lalu beketua. Begitu pula demikian bapak-bapak sahadir makin niki. Nggih, lagu jelas kanggo ketua nak munisi berbalik sama mun. Soal nabi kembang ati. Buah ati kembang mata. Jadi wajar ketua nisi ipin balik sama mun. Tapi sewajar entar beketua nenda. Nggih. Adit endek gemben, adit sandik, napi aran jaya daran hubungan rumah tangga. Apalagi berduit menantu.
ina tiang sa berduit menantu lamun sak napiaran hobi ketuan menantu sekedik menintan menantu ia baik paling ina roes menindadah menantu ia baik paling inan kenyang berketua ia sebab rumah tangga dijejari niki ampuraya pecat hancur si saking kembik kuat lalu berketua le menantu jadi ninten baik kuat lalu berketua nah lamun menantu dek girang berjilbab oh gama anak solah ketunah gama sak kemeli isi anak mau makin bulum sak terbonding lalu pada umbara lalu ngebing batur lain sandiin mahram yang nyeriuk itu je kanggu negur kanggu tengah jahan lamun menantun dia kena dadahan sampai jam 10 masihin bayi nenemin anak semamun di narak ya ampun lamun batur tua salah niki arak berugak sin kembe saya salumbar datang ia impan melinggih juluk sandi manduli ipin balik berduit sandar balik lamun di narak orang ipin balik ada tendik baik ya pada taek ojok balik menantun perlu niki ngajah lamun menantu perlu berajah lagu lamun sak kuat lalu berketua sak meni napi gawe manak sola arak ruan buka HP arak ruan berusaha bijajarin menantun beh unin kanak entah sandi dapat tanjak bubur entah sandi dapat tanjak tolak beh bilang gubuk bilang buk dan lalu bercerita berbekadah menantu niki yang di berseha si saking gembik si saking tiang pelunggum sami sejari dengan tawak girang lalu remesan ojok menantu jadi sewajarnya niki bahasan hadis ni bahasan tiang niki sami jamaah saat yang muliakan nggih yang lanjut segini niki fa iza amartukum dan apabila aku memerintahkan kepada kalian bisyai'in dengan suatu perkara faktu maka kerjakanlah minhu darinya mastata'tum sekuat mungkin dari nabi ruang sak tepengadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adit gemen bait yang pelunggum sami sekuat mungkin searan mengerjakan nabi jua saruan terperintah di sidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa idza nahaitukum an syai'in dan apabila saya tiang melarang bahasa Nabi an syai'in dari suatu perkara fada'auhu maka tinggalkanlah ia basun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nabi jua saruan terperintah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tiang pelunggum sami sekuat mungkin ya pada nggawe ya pada lakuan dengan kembali lamun ada perintah si kanjeng Nabi ia haram pegawaian bermanfaat dunia dan akhirat lamun arah perkara satu perintah si Nabi maka niki adalah perbuatan seburuk-buruk dunia dan akhirat dengan kembali lamun Rasulullah niki ndik narak penyampaian beliau sak keliru ndik narak penyampaian beliau sak salah saking kembali saking beliau niki terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ia jaring jaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin sami jamaah satiang muliakan tiang atau pelungguh sami sandik man lumbab ojok tanah suci Mekah napi ya jari amalan napi ya jari pegawaian padahal melet gati kayun lumbar yang Mekah ibu-ibu sangat tat meleh sangat tat kayun searah lumbar ojok Mekah lagu nenten bait yang pelunggum sami berniat di dalam angan lemak kuak sauli ojok Mekah adik terbuat baik sajari inak tua papuk tua nenten baik saya berharap niki sehingga tiang pelunggum sami salumbar ojok Mekah niki memang betul-betul pelunggum sami untuk mengharap mendekatkan diri kepada Allah niki tujuan nenten baisa berharap atau berniat bercita-cita lemak lamungkah lumbar oleh ojok Mekah sorban niki sampai nyapul leah tu kak bos sorban adik sak tempuh jadi paputuan
Niki salah wah niat niki. Borong yang tercatat si malaikat. Papa tuan, sani, inak sani, dika nuah kena niat, ojok Mekah, borong mau pahala. Jadi perlu sadaran telurusan niat niki. Sami jamaah yang muliakan, arah amalan saya juga sang amalan, insya Allah amalan niki setara pada amalan kanca batur atau jamaah atau keluarga sak lomba rojo tanah suci Mekah. Mbe amalan niki sa pertama amalan niki adi sak setara pahala kanca ibadah haji. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadis Rasulullah SAW. Sa pertama amalan niki adalah gemen-gemen istiqomah kayun pada deman membaca tasbih, tahmid, takbir. Ia doang ambil baca. Ndek man duduk tiang niki. Setelah selesai solat, bearan tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gemana njok tasbih oh lentong gedeng, ben petong entong tasbih niki. Wah. Ada yang sak teparan alim. Pak le masjid terus meni dalam tasbih ben ngangkat ampura. Wah niki den kena doang niki. Den kena doang. Berembe tadah sabut tasbih biasa niki. Lamun dek nara tasbih berembe tadah ampurayan. Sunnah Nabi niki pakai tangan kanan ampura. Pakai tangan kanan. Mbe oleh mulai titung bahasa Nabi titung oleh niki ampura. Sekek bahasa ngaboh niki sekek. Sekek 2, 3, 4, 5, 6, 7 baluk sampai le niki ampura. Sampai le niki jumlah niki 33 kali. Lagu saleh masyarakat lebih terkenal tasbih. Nah niki itan tanjuran si Rasul. Lengkan dek mana arah tasbih Rasulullah SAW itu sunnah baca tasbih ilin putun kerigi paling bawah niki sampai di akhiran si niki. Jumlah niki 33 kali. Berapa jamaah sampun niki? Nggih. Amalan setiap selesai sholat tasbih 33 kali. Terus tahmid niki bacaan alhamdulillah 33 kali. Terus terakhir takbir Allahu Akbar 33 kali setiap selesai sholat.